नमस्कार ओडिशा। आज हूँ नवेम्बर मास 25 तारिख मंगलवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, मात्र किछि समय मध्य जानि परिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर माड़ी आसुछि बात्या। बात्यार नाम सेन्यार। बंगोपसागर माड़ी आसुछि बात्या। संभाव्य बात्या नहीं पाणीपाग विशेषज्ञ एवं विभिन्न घरोई पाणीपाग संस्था आकलन करथिबा बेले भारत पाणीपाग विभाग स्पष्ट करि नथिला। बंगोपसागर बात्या सृष्टि हेबार रविवार पाणीपाग विभाग स्पष्ट करिछि, किंतु संभाव्य सामुद्रिक झड़र गतिपथ, तीव्रता एवं स्थलभाग अतिक्रम करने संबंध किसी स्पष्ट करिनाही। अन्यपटे दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर एवं तत्संलग्न श्रीलंका अंचल आसंता 25 तारिख बेलू आउ एक लघुचाप सृष्टि होगा संभावना थिबा पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना दि जाइछि। सेपटे दुईटी सिस्टम जोगु मॉडल गुड़िकर आकलन में कौन स्पष्टता आसुनाही, कारण जो सिस्टम अधिक घनीभूत हेबो ओ केउटी दुर्बल हेबो ताकू नै मॉडल गुड़िकर आकलन द्वंद्व रे पकाउछि। यूएई संभाव्य बात्यार नाम सेन्यार करिछि। सेन्यार अर्थ सिंह पाणीपाग विभाग पक्षर कुहा जाइथिला। मालाका प्रणाली एवं संलग्न दक्षिण अंडमान सागर उपरे लघुचाप क्षेत्र सक्रिय रही। यह सहित जड़ित घूर्णिबलय मध्य समुद्र पतन 7.6 किमी पर्यंत व्यापी। यह पश्चिम उत्तर पश्चिम आड़क गति करिबो। सोमवार दक्षिण पूर्व बंगोपसागर एक संलग्न दक्षिण अंडमान सागर उपरे एक अवपातर परिणत हेबा संभावना रही। परवर्ती खबर मंत्री देले बड़ सूचना। आसंता कालिठू राज्य रे आरंभ हेबो धान किणा। आसंता कालिठू राज्य रे आरंभ हेबो धान किणा। गत वर्ष तुलन में चलित वर्ष धान किणा टार्गेट अधिक रखिछन्ति राज्य सरकार। चाषीक पाई मंडी गुड़िकरे एथर स्वतंत्र व्यवस्था करा जायछि। चाषी पाई मंडी गुड़िकरे खाद्य पानीय शौचालय भली सब व्यवस्था करा जायछि। ठीक समय रे गाड़ी पहुंचाइबा पाई मिल मालिक मानकु कड़ा निर्देश दिया जायछि। धान किणा उपरे तीक्ष्ण नजर रखिबाको अधिकारी मानकु निर्देश दिया जायछि। मंडी खोलिबा परे जेउठी असुविधा देखा जिवो ताकु तुरंत ऑन द स्पॉट समाधान पाई निर्देश मध्य दिया जायछि। कटनी छटनी उपरे राज्य सरकार तीक्ष्ण नजर रखिछन्ति। चाषी और मिलर भितरे सलासुतरा होई कटनी छटनी जदि करिवे ताहा राज्य सरकार कर्तृत्वाधीन नुहे। परवर्ती खबर पुलिस एसआई नियुक्ति कालेंकारी। सीबीआई कार्यालय रे हाजर हेले 3 परीक्षार्थी। आज दिन प्राय 11:15 रे 3 जन परीक्षार्थी भुवनेश्वर कार्यालय रे किछि कागजपत्र सह हाजर होइछन्ति। पूर्वरु 10 परीक्षार्थी को मुहांमुही जेरा करिछि सीबीआई। सूचना अनुसार पुलिस एसआई परीक्षा परिचालना लगी कोलकातार आईटीआई संस्था को टेंडर मिलिथिला। परे ही संस्था हैदराबाद सिलिकॉन टेक्लैब प्राइवेट लिमिटेड संस्था को दायित्व न्यस्त करिथिला। सिलिकॉन एहाको सबलेट रे ब्रह्मपुर पंचसफ्ट को देइथिला। सेंटर तदारख ठारू आरंभ करी परीक्षा परिचालना पर्यंत समस्त दायित्व पंचसफ्ट को मिलिथिला। पंचसफ्ट को दायित्व मिलबा परे संस्थार निर्देशक शंकर पृष्टि कालेंकारी योजना करिथिले। एही अपराध सिंडिकेट रे दक्षिण ओडिशा को मुन्ना महांती और उत्तर ओडिशा को अरविंद दास संभाळुथिले। एमानक अधीन रे 10 जन लेखाए एजेंट थिले। सेमाने आशायी प्रार्थी को जगाड़ करुथिले। आशायी ठारू मुन्ना आगुआ मूल प्रमाणपत्र हातेबा सह शंकर सह जोगाजोग करे एहाकु से हैदराबाद संस्था पाखक पठाउथिले। मुन्ना 114 जन आशायी ठारू कोटी कोटी टंका आदाय परे सेमानक हैदराबाद रो एक संस्था रे प्रश्नपत्र संपर्क रे तालीम करिथान्ते। जेरा बेले एभली किछि तथ्य पाइछि सीबीआई। परवर्ती खबर युक्त 2 फॉर्म फिलअप अवधि वृद्धि करि पारंती उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद। युक्त 2 फॉर्म फिलअप अवधि वृद्धि करि पारंती उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद। गत नवेम्बर 21 तारिख रे सरिछि आवेदन, किंतु 3टी कॉलेज रे किछि पिला फॉर्म फिलअप करिनथिबा खबर आसीछि। आउ थरे फॉर्म फिलअप करिबा पई सेमानकु कुहा जायछि। एथि पई ईमेल जरिए आवेदन करिबाको कुहा जायछि। आवेदन आसीबा परे फॉर्म फिलअप पई दिने समय मिलिबो। आहुरी 2 दिन भितर एही काम सरिबाको लक्ष्य रखिछि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद। ए जाय समुदाय 3,98,582 जन
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରେଗୁଲାର ହେଉଛନ୍ତି 3,73,910 ଜଣ ଓ 24,672 ଜଣ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର। କଳାରେ 2,54,326 ଜଣ, ବାଣିଜ୍ୟରେ 24,368 ଜଣ ଓ ବିଜ୍ଞାନରେ 1,14,001 ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକରେ 5,887 ଜଣ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସବୁ ଖାତା ଅନଲାଇନ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ଖାତା ଅନଲାଇନ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେଉଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷରୁ କଳା ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଖାତା ବି ଅନଲାଇନରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହୋଇପାରେ। ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର 15ରେ ମିଳିବ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜରାସ୍ତାରେ ଗର୍ଜିଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି, ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ସହ ରଖିଲେ 11 ଦଫା ଦାବି। ରାଜଧାନୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୟର ପିଏମଜିରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ 11 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ସହ ବନ୍ଧିତ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅଙ୍ଗନବାଡି ଲେଡିଜ୍ ୱାର୍କର୍ସ ସଂଘ ତରଫରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ଓ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଦାବି ନେଇ ଆଜି ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦିଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଦାବି। ଆଇସିଡିଏସ୍ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା, ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ଓ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଘୋଷଣା, ମାସିକ ଦରମା 18,000 ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ 9,000 ଟଙ୍କା, 2024 ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେତନ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଲାଗୁ କରିବା, ଯୋଗ୍ୟତା ଆଧାରରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ମନ୍ଦିରରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଧ୍ୱଜାରୋହଣ ସମାରୋହ। ରାମନଗରୀ ଅଯୋଧ୍ୟା ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଭବ୍ୟ ତଥା ଐତିହାସିକ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଆଜି ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ମନ୍ଦିରରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଧ୍ୱଜାରୋହଣ ସମାରୋହ। ଏଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସାମିଲ ହେବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଶିଖରରେ ପତାକା ଉଡାଇବେ। ଏଥିଲାଗି ମନ୍ଦିର ପରିସର ତଥା ସମଗ୍ର ସହରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବାତାବରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ସାଧୁ ଓ ସନ୍ଥ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଐତିହାସିକ ଅବସରକୁ ନେଇ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୱଜାରୋହଣ ଉତ୍ସବ କୋଟି କୋଟି ରାମଭକ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି ସନ୍ଥମାନେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଜଗତଗୁରୁ ପରମହଂସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଅଯୋଧ୍ୟାର କେବଳ ବିକାଶ କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଏହାକୁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଭଳି ସ୍ୱରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ବେଦ, ପୁରାଣ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଯୋଧ୍ୟା ଆଜି ବାସ୍ତବିକ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଧ୍ୱଜାରୋହଣ ଉତ୍ସବ ତମାମ ରାମଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭକ୍ତି ଓ ଆବେଗର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଧର୍ମଧ୍ୱଜ ସ୍ଥାପନ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଦେଖାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବର୍ଷୀୟାନ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରଲୋକ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରୁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଖବର। ବର୍ଷୀୟାନ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ନାହାନ୍ତି। 89 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ହେଲା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଖରାପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାରଣରୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ସାରା ବଲିଉଡର ଶୋକର ଲହରୀ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ମୁମ୍ବାଇର ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଘରେ ରହି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ମାତ୍ର ଆଜି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପରଲୋକ ଗମନ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ, ବିଧାନସଭାରେ 4 ସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୃହରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା ବେଳେ 4 ସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳରେ ରହିବ ବିଧାନସଭା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ 25 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଲାଗିଥିବା ପିବିଜି ର କମାଣ୍ଡୋ ଓ ଅନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ଆଉ 1 ସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଣ୍ଡାଇବେ। ଆସନ୍ତା 27 ଓ 28 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର, ରାଜଭବନ ଓ ବିଧାନସଭାକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଣ୍ଡାଇବେ 5 ଜଣ ଡିସିପି ପାହ୍ୟ ଅଧିକାରୀ। ସେମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା 5 ଜଣ ଏଡିସିପି, 20 ଜଣ ଏସିପି, 30 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତଦାରଖ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଗୃହ ବିଭାଗର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଗୃହ ବିଭାଗର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲା ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି। ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ସହ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି। ଆଜି ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଗୃହ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବଙ୍କୁ ଭେଟି ସଚିବଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛି ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ଓଡ଼ିଶା। ଘଟଣାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛି ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଆଡମିଟ୍ କରାଗଲା, ଅଧରାତିରେ କିଏ ସେ ମହିଳା ମେଡିକାଲକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଏହାର ରହସ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ।
विभिन्न थाना अभियोग होइछि। पुलिस मामला रुजु करू वरिष्ठ अधिकारी को नहीं पुलिस टीम तदंत करी दोषी विरोधी कार्यानुष्ठान हेउ बोली दाबी पत्र रे उल्लेख करिसेंती सिविल सोसाइटी ओडिशा। ह्यूमन को मृत्यु पछरे षडयंत्र थिबा अभियोग होइछि। परवर्ती खबर लोकंको सेवक होई काम कर। राजस्व मंत्री लोकंको सेवक होई काम करिबाको कड़ा निर्देश दैछंती राजस्व मंत्री। मुख्यमंत्री को अभियोग प्रकोष्ठ रे मंत्री सुरेश पुजारी कड़ा तागिद करिसेंती। जिला स्तर रे समाधान हेबा भली अभियोग को नहीं मंत्री उद्वेग प्रकाश करिसेंती। दूर दूरांतररो जे लोक माने आसुछंती सेमानकु बसिबाकू चौकी दियो एवं पीबाकू पानी दियो। धैर्य सहकारे लोकंको अभियोग शुण एवं निर्दिष्ट समय रे काम सार। पूर्वरु कार्यानुष्ठान होइछि नियम रे न रहिले कार्यानुष्ठान हेबो बोली मंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर शपथ नेले सुप्रीम कोर्ट रो नुआ प्रधान विचारपति। 53तम प्रधान विचारपति भाबे नेले दायित्व। जस्टिस सूर्यकांत भारतर नूतन मुख्य विचारपति होइछंती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तांको सीजीआई भाबरे शपथ पाठ कराइथिले। एही समय रे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला, पूर्वतन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एवं पूर्वतन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उपस्थित थिले। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गभाई सीजीआई भाबरे कार्यकाल 23 नवेम्बर 2025 रे शेष होइथिला। से 6.5 मास पई एही पदरे रहिथिले। सीजीआई भाबरे जस्टिस सूर्यकांत कार्यकाल प्राय 1.5 वर्ष हेबो। से 9 फेब्रुआरी 2027 रे अवसर ग्रहण करिवे। वर्तमान तांकर बयस 63 वर्ष। परवर्ती खबर क्रीड़ा पाई एक प्रमुख गंतव्य स्थल भाबरे ओडिशार मर्यादा अधिक सुदृढ़ होइछि। मुख्यमंत्री कलिंग कप हेउछि श्रम संघर्ष एवं दलीय आत्मार सम्मिलित फल। खेल केवल शारीरिक क्रियानुष्ठान नुह बरं एक जीवन शैली, एक मनोभाव। दलीय आत्मा, समयानुष्ठान, शिष्टाचार और सम्मान एही सब हेउछि एही प्रतियोगितार प्रकृत लक्ष्य। केन्दुझर राईकला ठारे आयोजित कलिंग कप फुटबॉल टूर्नामेंट उद्यापन अवसर रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिसेंती। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी फाइनल मैच रे मुख्य अतिथि भाबे जगदी विजयी अनुराग एफसी सुआकाटी दल को पुरस्कृत करने सहित 2 लाख टंका पुरस्कार राशि प्रदान करथिले। सप्तम सर्वभारतीय मिनी कलिंग कप फुटबॉल टूर्नामेंट गत 12 तारिख ठारो राइजिंग स्टार राईकला द्वारा आयोजित होइथिला एवं एहर फाइनल मैच अनुराग एफसी सुआकाटी एवं ऋषि फाइटर झुंपुरा मध्य रे होइथिला। रनर्स अप ऋषि फाइटर झुंपुरा को 1,50,000 टंका पुरस्कार राशि मध्य मुख्यमंत्री प्रदान करथिले। परवर्ती खबर ओडिशा रो दिल्ली जिबे 10,000 कांग्रेस कर्मी। डिसेंबर 14 तारिख रे दिल्ली जिबे 10,000 कांग्रेस कर्मी। डिसेंबर 14 तारिख रे रामलीला मैदान रे हेबाकु थिबा राहुल गांधी भोट चोरी अभियान रे शामिल हेबे। सेहिपरि आसंता 26 तारिख रे कांग्रेस समग्र देश रे संविधान दिवस पालन करबाको योजना करिछि। कांग्रेस भवन रे एक गुरुत्वपूर्ण बैठक रे एही सब निष्पत्ति नेछि दल। आगामी दिन रे कांग्रेस दलर सांगठनिक स्थिति को मजबूत करिया पई आज कांग्रेस भवन रे एक गुरुत्वपूर्ण बैठक होई जाइछि। ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमिटी पक्षरु कांग्रेस भवन रे ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमिटी सभापति भक्तचरण दास, ओडिशा प्रभारी अजय कुमार लल्लू, विधायक दल नेता रामचंद्र काडम, ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमिटी जिला सभापति एवं समस्त सेलर अध्यक्षक उपस्थिति रे एक बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। एही अवसर रे आगामी दिन रे कांग्रेस पक्षरु आयोजित हेबाकु थिबा विभिन्न कार्यक्रम संपर्क रे एही बैठक रे आलोचना हो जाइछि। दिल्ली जिबे 10,000 कांग्रेस कर्मी। सेमाने राहुल गांधी को भोट चोरी अभियान रे शामिल हेबे। डिसेंबर 14 तारिख रे रामलीला मैदान रे हेबाकु थिबा एही विशाल रैली रे भाग नै केंद्र सरकार विरोधी नारा देबे। ए नै सूचना दैछन्ती राज्य कांग्रेस प्रभारी अजय कुमार लल्लू। राज्य कांग्रेस कार्यालय रे चालिथिबा जिला सभापति बैठक परे एही प्रतिक्रिया रखिछन्ती लल्लू। परवर्ती खबर भारतीय नौसेना को आहुरी मजबूत करिबो नुआ युद्ध जहाज आईएनएस माहे। लुचि रहिथिबा शत्रु को करिबो ध्वंस। आज भारतीय नौसेना को एक बड़ उत्साह मिलिबाकु जाउछि कारण सोमवार दिन मुंबई स्थित नौसेना रे सबमेरिन विरोधी युद्ध जहाज आईएनएस माहे सामिल हेबाकु जाउछि। एही नूतन सबमेरिन हंटर गभीर एवं ऊपर जल रे शत्रु सबमेरिन चिन्हट करी ध्वंस करिबार सक्षम हेबो। आत्मनिर्भर भारत पदक्षेप अधीन रे 80% स्वदेशी उपादान सहित निर्मित आईएनएस माहे सामुद्रिक सुरक्षा रे
गेम चेंजर भाव प्रमाणित हेब। आरब सागर ठारू भारत महासागर पर्यंत भारतर सामुद्रिक सीमार प्रत्येक इंच को सुरक्षा देवा पाई नौसेना आज नूतन शक्ति हासिल करने को जाउछि। एही अत्याधुनिक ASW क्राफ्ट नवेम्बर 24 तारिख सकाळ मुंबई रे नौसेना डकयार्ड रे देश को उत्सर्ग कराजिबो। एही सहित प्रथम माहे श्रेणी सबमेरिन हंटर को भारतीय जल सीमा को सुरक्षा देवा पाई अनुष्ठानिक भाव में नियोजित कराजिबो। परवर्ती खबर संबलपुर को आसीबे 4 महाबल। संबलपुर को आसीबे 4 महाबल। महाबल बाघों निर्माण हेब 1500 वर्गमीटर टाइगर एनक्लोजर। संबलपुर डियर पार्क 2023 रे चिड़ियाखाना रे मान्यता पाइतिला। एबे 17 प्रजातिर वन्यप्राणी संबलपुर चिड़ियाखाना रे रहउछंती। एक कलरपतरिया बाघ मध्य चिड़ियाखाना रे सभा बढ़ाउछि। सोमवार एहर भित्तिप्रस्तर स्थापन करिसेंती केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सह मंत्री रवि नायक मध्य उपस्थित रहिसेंती। सेपरि मगर और घड़ियाल प्रजातिर कुंभीर मध्य संबलपुर चिड़ियाखाना रे रहिबे। तांको पई मध्य स्वतंत्र एनक्लोजर निर्माण हेबो। एथिपई पूर्वरु नेशनल जू अथॉरिटी अनुमति प्रदान करि सारछि। परवर्ती खबर सुजाता होई पारंती कार्यकारी सभापति। हिंजिली काटरो लड़ी पारंती उपनिर्वाचन। नुआपड़ा उपनिर्वाचन पर बिजु जनता दल रे आरंभ होइछि घमासान। किछि नेता परोक्षरे नेतृत्व एवं सांगठनिक दक्षता को नै प्रश्न उठाइछन्ति। आउ एहा भितरे दलर कार्यकारी सभापति को नै मध्य आरंभ होइछि चर्चा। कुहा जायछि जे सुजाता कार्तिकेयन राउत होई पारंती कार्यकारी सभापति। सभापति नवीन पट्टनायक हिंजिली काटरो इस्तीफा दे राज्यसभा को जाई पारंती। सेठारे उपनिर्वाचन लड़ी पारंती सुजाता। तेबे यह केते सत केते मिछ जणा पड़ी नथिले मध्य रविवार बिजु जनता दलर परवर्ती उत्तराधिकारी प्रसंग रे दलर वरिष्ठ उपसभापति देवी मिश्रଙ୍କ बयान चर्चा को इंधन जगाइछि। से कहिसंती जे जेतेबेले घोषणा हबो सेतेबेले जणा पड़िबो। दल विधिवत निष्पत्ति नेले बा सभापति निर्देश देले समस्ते जानि परिबे। परवर्ती खबर एआई चैटबॉट को एही प्रश्न पचारिले जीवे जेल। एआई चैटबॉट समस्त जीवन एक अंश पलटि। काम को सहज करने किंबा सूचना खोजा हेउ सब पाई व्यवहार हेउछि एआई। किंतु आपण कौन जानती जे एही चैटबॉट गुड़िकर किछि प्रश्न पचारिबा आपण को जेल पठाई परिबो। अनेक देश रे साइबर आईन एते कठोर हो जायछि जे भूल प्रश्न पचारिबा किंबा भूल सूचना मागिबा मध्ये एक अपराध बोली विवेचना करा जाय। डिजिटल दुनिया रे यह एक नूतन विपद जेउठारे एक छोट भूल मध्ये बड़ क्षति पहुंचाई पारे। अनेक लोक मजा किंबा कौतूहलवशत चैट गुड़ी को एपरी सूचना मागी थांती जहा बेआईन, जेपरिक अस्त्रशस्त्र निर्माण, बैंकिंग सिस्टम हैकिंग, सूचना चोरी करिबा किंबा साइबर आक्रमण करिबा। भारतर आईटी आईन एवं साइबर सुरक्षा आईन अनुसार एपरी सूचना खोजिबा किंबा पाइबा को चेष्टा करिबा एक अपराध बोली विवेचना करा जाय। जदि यह सिस्टम लॉग रे रेकॉर्ड करा जाय तेबे तदंतकारी एजेंसी गुड़िक एहाकु संदेहजनक कार्यकलाप बोली विवेचना करि पारंती। हिंसा, दंगा किंबा बेआईन संगठन गुड़िक उस्काइबा विषय प्रश्नर उत्तर देउथुवा जेकोसी चैटबॉट एक गंभीर अपराध होई पारे। सुरक्षा एजेंसी गुड़ी को तुरंत एपरी प्रश्न गुड़िक प्रति सतर्क करा जाय। आपणक प्रश्न गुड़ी को रेकॉर्ड करा जाय जहां आपणक विरुद्ध रे कार्यानुष्ठान नै पारे। परवर्ती खबर साउथ अफ्रीका विपक्ष दिनिकिया सीरीज पई भारतीय दल घोषणा। केएल राहुल अधिनायक टीम को फेरिले पंथ। साउथ अफ्रीका विपक्ष दिनिकिया सीरीज पई भारतीय दल घोषणा होई सारिछि। एही सीरीज रे भारतीय टीम रो अधिनायक दायित्व विकेट कीपर बैट्समैन केएल राहुल को दिया जायछि। शुभमन गिल को आहत जनित समस्या जगो केएल राहुल को दायित्व मिलिछि। दिनिकिया दल रे तिलक वर्मा को शामिल करा जायछि। दीर्घ दिन पर टीम को फेरिचंती ऋतुराज गायकवाड़। टीम रे रोहित शर्मा एवं विराट कोहली को स्थान मिलिछि। आगामी टी20 सीरीज को दृष्टि रे रखी जसप्रीत बुमराह को विश्राम दिया जायछि। टीम को फेरिचंती रविंद्र जाडेजा, ऋषभ पंत मध्य दिनिकिया टीम को फेरिचंती। टी20 रे भलो प्रदर्शन कारणरू तिलक वर्मा को दिनिकिया रे सुजोग मिलिछि। आहत जनित समस्या पई हार्दिक पांड्या को चयन करा जाय नै। द्रुत बॉलर ऑलराउंडर भाबे नीतीश कुमार रेड्डी को दलर चयन करा जायछि। परवर्ती खबर यूक्रेन उपरे 1000 रु अधिक ड्रोन माड़ कला रूस। चाली गला 33 जीवन। रूस सेना पक्षर शनिवार यूक्रेन रो एकाधिक सहर उपरे
ପ୍ରବଳ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 33 ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଛି। ଶତାଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୋଠା, ସଡ଼କ ଓ ଅନ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ଘଟିଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 6 ଶିଶୁ ସାମିଲ ଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ଧ୍ୱଂସସ୍ତୂପ ତଳେ ପୋତି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ରୁଷ ସେନା ପକ୍ଷରୁ 1000 ଡ୍ରୋନ୍, 1000 ଗ୍ଲାଇଡ୍ ବୋମା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର 60ଟି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସହାୟତାରେ ୟୁକ୍ରେନର ଟେର୍ନୋପିଲ୍, ଡୋନେସ୍କ, ଡିନିପ୍ରୋ, ନେକୋପୋଲ୍ ଭଳି ସହର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭଲୋଡିମିର୍ ଜେଲେନ୍ସ୍କି ଆକ୍ରମଣରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳର ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓକୁ ନିଜର ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅପଲୋଡ କରିଛନ୍ତି। ରୁଷ ସେନା ୟୁକ୍ରେନର ଜନବସତି ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶାନା କରିଥିବାରୁ ଜେଲେନ୍ସ୍କି ଏହାର ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଭାଗବଣ୍ଟାକୁ ନେଇ ହୋଇଥିଲା ଝଗଡ଼ା। ଗତ ନଭେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଛି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍। ସାରା ଦେଶକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା ଏହି ଆତଙ୍କୀ ହମଲା। ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ଏଜେନ୍ସି ଏହି ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଏବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ କାର୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ମିଳିଥିବା 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କୀ ଡାକ୍ତର ଉମର ଓ ମୁଜମିଲ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଟଙ୍କା ହେରାଫେରି ହେଉଥିବା ନେଇ ଉମର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ତରଫରୁ ଏହି ଫଣ୍ଡିଂ ହୋଇଥିଲା। ଅଲ୍-ଫଲାହ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ମସଜିଦରୁ ଜଣେ ମୌଲବୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଜେରା ବେଳେ ଏହି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଏମ୍ ଗ୍ରାମୀଣ ଆବାସ ଯୋଜନାର ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ଜାରି। କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ ନିଜ ନାମ? ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ ପାଇଁ 2025 ଅପଡେଟ୍ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଧୀନରେ 2016ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୋଜନା ପୂର୍ବରୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ପରିବାରକୁ ସ୍ଥାୟୀ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ସରକାର ଏହି ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ପିଆଇବି ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ 3 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଘରକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇ ସାରିଛି। ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ 2029 ସୁଦ୍ଧା 2.95 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଘର ନିର୍ମାଣ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଫଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ। ଲାଭାର୍ଥୀମାନେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଘର ନିର୍ମାଣ ଲାଇଭ୍ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିପାରିବେ। ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକର ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, 3 ମୃତ। ଆଜି ପାକିସ୍ତାନର ପେଶାୱରରେ ଥିବା ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ ଏଫ୍ସି ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ବନ୍ଧୁକଧାରୀମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣରେ 3 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସୋମବାର ସକାଳେ 8:10ରେ ପେଶାୱରରେ ଫେଡେରାଲ କନେଷ୍ଟବଲରୀ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସୁନହେରୀ ମସଜିଦ ରୋଡକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ଘେରାବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆକ୍ରମଣରେ 2ଟି ବିସ୍ଫୋରଣ ଏବଂ ଗୁଳିଚାଳନା ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ତୁରନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣକାରୀ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଫାଟକରେ ନିଜକୁ ବିସ୍ଫୋରଣ କରି ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ପେଶାୱରର ଅନେକ ବାସିନ୍ଦା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏଫ୍ସି ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ପରି ଏକ ଜୋରଦାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ଅଟକ। ଡିସେମ୍ବର 8ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଶୁଣାଣି। ଜେଲରେ ଥିବା ଜଳବାୟୁ କର୍ମୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ସୋମବାର ଡିସେମ୍ବର 8 ତାରିଖରୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ଅଟକକୁ ଅବୈଧ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୌଳିକ ଅଧିକାରର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଏକ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଲଦାଖ ପକ୍ଷରୁ ଉପସ୍ଥିତ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ତୁଷାର ମେହେଟ୍ଟା ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର କରାଯାଇଥିବା ଜବାବର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ସମୟ ମାଗିବା ପରେ ବିଚାରପତି ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ଏବଂ ଏନ୍ଭି ଅଞ୍ଜାରିଆଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ମାମଲାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସଂଶୋଧିତ ଆବେଦନ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଲଦାଖ ପ୍ରଶାସନ ଜବାବ ମାଗିଥିଲେ। ଆବେଦନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଲଦାଖ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ତୃଣମୂଳ ଶିକ୍ଷା, ନବସୃଜନ ଏବଂ ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ, ଜାତୀୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ 3 ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ସ୍ୱୀକୃତି
ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବା ପରେ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ହଠାତ୍ ଟାର୍ଗେଟ ହେବା ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ ଲେହରେ ଘଟିଥିବା ହିଂସାର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ବୟାନକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଦାୟୀ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହସିନାଙ୍କୁ ଫେରାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛି ବାଂଲାଦେଶ। ଚିଠି ଲେଖି ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ପାଇଁ କଲା ଅନୁରୋଧ। ବାଂଲାଦେଶ ପୁଣି ଥରେ ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କୁ ଭାରତ ଫେରାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛି। ବାଂଲାଦେଶର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଏକ ସରକାରୀ ଚିଠି ଲେଖି ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ତଥାପି ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିନାହିଁ। ବାଂଲାଦେଶର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାରଙ୍କ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ପରାମର୍ଶଦାତା କହିଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ୱାରେଣ୍ଟ ଶୁକ୍ରବାର ନଭେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ ଭାରତକୁ ପଠାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସୁଛି ନୂଆ ମହାମାରୀ ମାର୍ବର୍ଗ। ଚାରିଆଡ଼େ ହାହାକାର, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ। 2019 ମସିହାରେ କରୋନା ଭାଇରସ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଥରାଇ ଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଭାଇରସ ଭାରତରେ ଭୟଙ୍କର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସେହି କରୋନା ଭାଇରସର ଭୟ ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଲିଭି ନଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଏକ ଭାଇରସ ଭୟ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲାଣି। ଏକ ନୂତନ ଭାଇରସ କବଳରେ ଏବେ ବିଶ୍ୱ। ଇଥିଓପିଆରେ ଏହି ଭାଇରସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅନେକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଇଥିଓପିଆରେ ଏବେ ମାର୍ବର୍ଗ ଭାଇରସ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଥିଓପିଆରେ 10 ଜଣ ଭାଇରସରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 5 ଜଣ ରୋଗୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଇଥିଓପିଆରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଭାଇରସ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ରୋଗୀଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାର ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦଳ ଚିହ୍ନଟ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଇରସର ଆହୁରି ବ୍ୟାପିବାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସାମୁଦାୟିକ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ତଦାରଖ ଚାଲିଛି। ମାର୍ବର୍ଗ ଜୀବାଣୁ ପୂର୍ବରୁ ମାର୍ବର୍ଗ ଜ୍ୱର ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା। ଏହା ଏକ ଗୁରୁତର ତଥା ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ଯାହା ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଏହି ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁହାର 50% ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଜୀବାଣୁ ସଂକ୍ରମିତ ହେବା ପରେ ପ୍ରତି 100 ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 50 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ। ମାର୍ବର୍ଗ ଜୀବାଣୁ ହେତୁ କେତେକ ରୋଗୀ ହେମୋରାଜିକ୍ ଜ୍ୱରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଜୀବାଣୁରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ମାର୍ବର୍ଗକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଟୀକା କିମ୍ବା ଆଣ୍ଟିଭାଇରାଲ ଚିକିତ୍ସା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଟୀକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଲିଉଡର ବର୍ଷୀୟାନ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିୟୋଗ। ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା। ବଲିଉଡର ବର୍ଷୀୟାନ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାଙ୍କର ଏହି ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଜଗତରେ ଏକ ଅଭୁଲା ଯୁଗର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ସେ କେବଳ ତାଙ୍କର ଆଇକନିକ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଓ ସ୍ମରଣୀୟ ଭୂମିକା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଐତିହ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଜୀବନସାରା ସ୍ନେହ, ସୌଜନ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ତାଙ୍କ ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟରୁ ସମବେଦନା। ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁ ବୋଲି ନବୀନ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ବାବରି ମସଜିଦ। ଡିସେମ୍ବର 6ରେ ହେବ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ବାବରି ମସଜିଦ। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ଘୋଷଣା କଲେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ହୁମାୟୁନ କବୀର। ତାଙ୍କର ଏହି ଘୋଷଣା ସହିତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତି ଏକ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଡିସେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଜିଲ୍ଲାର ବେଲଡାଙ୍ଗାରେ ବାବରି ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ। 33 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଡିସେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଥିବା ବାବରି ମସଜିଦ ଭଙ୍ଗାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ସେହି ତାରିଖରେ ମସଜିଦର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 70 ଫୁଟ ତଳ ଗଭୀର ଘାଟିକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍, 5 ମୃତ୍ୟୁ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତେହରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ବସ୍ 70 ଫୁଟ ତଳ ଗଭୀର ଘାଟିକୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ବସ୍ରେ ପ୍ରାୟ 30ରୁ 35 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ରହିଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏସଡିଆରଏଫ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ତେହରି ଜିଲ୍ଲା ନରେନ୍ଦ୍ରନଗରର କୁଞ୍ଜପୁରୀ ହିନ୍ଦଲାଖଲ ନିକଟରେ ବସ୍ ଘାଟିକୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଓ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି।